चलत महाभूनि गरजेसी भारी शुणिथिब जेतेबेले झीलटी जेतेबेले गर्भवती होई थाए बुझिपत ना गर्भवती हवा पर ताकू बाप घर को छाड़ी दिया जाए कहीं शास्त्र में कहुई जदि गर्भ अवस्था चमकी पड़े ताले गर्भ नष्ट हो जदि सी भय करगला कि जो बड़ पाटी करदेला कि भूत प्रेत मम कढ़ी किसी शुणीदेला एमती किसी है ताहले गर्भ नष्ट हो जाए नचेत विकलांग पुत्र जन्म हम विभिन्न प्रकार एमती होता ता माने एबे भी सुधा प्रमाणित होउछि जेतेबेले भयभीत जने हेइजिवो सेतेबेले गर्भ आउ रहिबो मन देखियो ये एक कथा लेखा है सुंदरकांड रे जहाँ आज आम समाज रे विचार करूचे ता सुंदरकांड रे लिखा है आ हनुमान जी चिंता कले एमिति गोटे गर्जन करी समस्तर जमी छाती धक्नी आ जो छाती धक्नी हम सेतेबेले ता भितर सब थिबे ना नहीं जो मानकर संतान थिबे आ मनेकर जड़े भूत थरे देखिला मनेकर भूत भूत ना शुणिच देखिच देखिब बोले बाबा जा कर आम पुणी जीवु खाई भूत प्रेत कथा कहना सब कह देखिब मंत्र मंत्र शिखी करदेवी गला देख बाटे देखन तो नाई कर छाड़ नहीं बाबा जी पाखे से किसी ना मजारे कहूँ तो भूत मन कर जड़े देखला भूत कि प्रेत देखला मन कर देखला अच्छा सी थे देखला सबुदिन भय कर ना नहीं थे मन कर सी हाबड़े पड़ जाइए सी बात जिते जीव मन पड़ धक्की हम नहीं तामने हनुमान जी कहले एमती चमका चमकेगी ये सबुदिन चमकुथिबे आरो पिला रहिबे चलत महाध्वनि गरजेसी भारी गर्भस्त्रमहि स्वयं पुराण लिखिछन्ति गर्भस्त्रमहि सुनि निशिचर नारी राक्षस मानकर नारीकर गर्भपात हो गला आउ कहार गर्भरे संतान रहिले नाही ता माने भगवान राम जीवा पूर्व हनुमान जी केते काम करके आइले कहू तीन भागे काम हो गला ना नहीं आउ पिला जन्म हब आउ युद्ध कहू फैक्ट्री तो बंद पूरा मुलु तो आउ आसबनी गुटखा गुटखा पड़ा ना चोरी कहीं कौ पटे आगे पड़े जाऊँ हनुमान जी गले अपर पार्श्व पहुँचले एवं समस्त आनंद फल भोजन करिकी भगवान को पाखे पहुँचले भगवान को पाखे पहुँचवा बेलू हनुमान जी जाऊँ सभा पक्षर मन देखिए शुण काम कर किए काम कर बानर मान भितर भालू मान भितर काम किए कर हनुमान अच्छा कौटी आगे किए अच्छा मन देखिए शुण कले जामवंत कह सुनु रघुराया माने बेसी टे प्रतिष्ठा हो जामरी वक्ता मान पाखु जीव देख सी जब कह आज्ञा आप पाखे समय अच्छे आमको टे आम गोटे अनुष्ठान होमको टे समय दिखाँ पूरा प्याक माने अमुक जगह को समक दिन जीवी से फ्लाइट रे अमुक जगह को टिकेट कराई सेठी अच्छी 8 दिन अमुक गजपति महाराज मत आसते
मो बेके माल पकई गले जगतगुरु शंकराचार्य सामने मु सम्मानित होईछि आउ मते अमर सम्मान रे सम्मानित करा जाईछि माने आपन निज प्रशंसा निज मुहरे मन देखि सुनथा जिए निजर प्रशंसा निज मुहरे गाए जानिब सी केबे हेले ज्ञानी चाहे जेकोसी स्तर में मु गोटे स्तर कथा कहूची जो जेकोसी जगह को जाऊँ जदि सी निज मुहरे कहूची मु जने अमक ऑफिसर मो एमती अमक जगह अच्छी अमक करुची ढिंकी करुची जदि निज मुहरे सी सब कही गला जानिब सेटा पाठ पढ़ुआ मूर्ख कौन पाठ पढ़ुआ मूर्ख एक कथा शिखिब कोथुरु ना जी सुंदरकांड पाठ करियो सी केबे हेले निजर प्रशंसा निज मुहरे कहिबो नाही काहेकि ना फूल जेतेबेले फुटी थाए फूलर महक आपे आपे समस्त पाखे सुगंध पहुंची जाई थाए एठी मल्ली फूल फुटीची कि पद्म फूल फुटीची कि हेना फुटीची कि जुई फुटीची फूल आपे आपे कथा कहिबो समस्त कहिबे फूलर बासना आपे आपे चहटिबो निज मुखरे निजर केबे हेले प्रशंसा गाइबा उचित नुह हनुमान जी सभा पचर समते आगे भगवान राम जी पचर सब काम ठीक ठाक है ना आज्ञा कहला किए कहते किए से ना जामवंत जी कुलवृद्ध समस्त बयस श्रेष्ठ अत्यंत वयस्क गुरुजन से प्रशंसा कर ना हनुमान जी को जामवंत के वचन सुहाए पवन तनय के चरित सुहाए भगवान हनुमान जी चरित्र को श्रवण कर किए भगवान राम तो सभी कहले जामवंत रघुपति ही सुनाए जामवंत क्या शुणेले वर्तमान आमर क्या कथा चलती हनुमान जी कथा मन देखिए शुण राम कथा शुणती हनुमान हनुमान जी कथा शुणती मैंने किए बसी कथा शुणुଛନ୍ତି जानी तो स्वयं भगवान श्री राम जो थी हनुमान जी कथा चली थाए सेठी गुप्त रूप में विराजमान है कथा शुणती किए से ना स्वयं भगवान श्री राम आउ जो थी राम कथा चली थाए सेठी गुप्त रूप में विराजमान है कथा शुणी था किए से हनुमान जी सब शुणिले किए से राम जी पचारे हनुमान जी आमिति तुम एकुटिया सब कम करके आसिल जदि आमको पचरा जाता आम एमती गोटे जगह जाते सेठी एमती हजार हजार सब रही था आम एकुटिया सब बागिया बाड़ी मैं छिंछत कर पलि जाते घरे आसिक केमती बता बापा बो को केमती कही था ए मारी पकई ए तली पकई ये किए कौन मत करियो मु सब बाड़े तो चिंछत कर पकई किंतु हनुमान जी कौन कहले जानछो मन देखि सुन हनुमान जी कहउछन्ती मु किछि करिनी जहा भी हेछि सब आपनकर कृपा हेछि आपनकर आशीर्वाद होछि मु किछि करिनी जोडे मजा कथा कोन आम वक्ता मान सब कहंती मजारे कहंती जे हनुमान जी तो पचारले प्रभु पचारले जे हनुमान जी लंका को केमती जानिबा निया केमती लगेल एते सब बड़ बड़ योद्धा थे रावण त्रिपुरा विजयी बड़ बड़ योद्धा की अछंती तमे केमती एकुटिया सब काम कल हनुमान जी गले मो किछि करिनी आ कला किए ना प्रभु मु सुनिछि कि ओटा कला ना किए कला ना मेरा बाप हनुमान जी बापा किए पवन देव कहले मो बापा करिसन मु किछि करनी ता माने श्रेय काहा को देले पिला काम करी श्रेय काहा को देले आमे माने श्रेय बापा मां को दोचे ना नीचे नीचे भाबुचे जे मु इते पाठशाला पढ़ी बहुत बड़ होई गली मोरिया जे सुंदर कांड पाठ करिवो से श्रेय काहा को देबो निजर गुरुजन मान नहीं भगवान पछले तम बापा ना हो ना तम बापा एकुटिया पढ़ी तमे पढ़ी ना नाई मु पढ़ीनी हेले आउ जणे ताका पाखे तेले ना किए से ना हरि प्रेरित ही अवसर हरि कर प्रेरणा रे सुन जने जो टिके पूर्वरु मेरा बाप आउ आपका प्रताप
ଲଗେଇଦେଲେ କାହାକୁ? ଭଗବାନ ରାମକୁ। ଯେ ମୋ ବାପା ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଥିଲା, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଭଗବାନ ପଛରେ ଭଲ ମୋ ନାଁ ବି ଯୋଡ଼ି ସାରିବନି ନା, ସେତିକି ନୁହଁ ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ବି ଅଛି ହାତ। ନା କିଏ ସିଏ? ନା ମେରା ମାତା କେ ସନ୍ତାପ, ମୋ ମା ସୀତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଯୋଉ ଧାର ଧାର ହେଇକି ଯୋଉ ବହୁଥିଲା ଯୋଉ ଲୁହ, ସେ ସନ୍ତାପରେ ଲଙ୍କା ଜଳିଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଏ କଥା ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ଯେ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସତ୍କର୍ମ କରୁଛ ତାହେଲେ ନିଜ ଉପରକୁ ନ ନେଇକି ଅନ୍ୟକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ତାର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ କରିଥାଏ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଛୋଟ ବୋଲି ମନେ କରିଥାଏ, ସିଏ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦରତା ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଣିପାରିବ। ଯଦି ସିଏ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରିବ, ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆଣିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ଦିଟାକୁ ଧରି ପକେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏମିତି ଜଣେ ଗର୍ବ କରିଥିଲେ, ଅହଙ୍କାର କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନା ନାରଦ? ଶୁଣିଛ ନା? ଆମ ଯୋଉ ପ୍ରବଚନ ହଉଛି ଶୁଣିଛ ନା? ନାଇଁ ଶୁଣି ନା? ନାରଦଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ନାରଦଙ୍କୁ କୋଉ ମୁହଁ କରିଥିଲେ? କୋଉ ମୁହଁ କରିଥିଲେ? ଭଗବାନ ମାଙ୍କଡ ମୁହଁ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଗୁଆ ମାଙ୍କଡ ହେଇକି ଅଛି, ମତେ ମାଙ୍କଡ କରିବେ କୋଉଠି? ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ବିନା କାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗୁଆ ମାଙ୍କଡ ମୁହାଁ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚରଣକୁ ଧରିଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ମତେ ୟାର ଅଧିକାରୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ମତେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, କଣ ସେଇଟା? ନାଥ ଭଗତି ଅତି ସୁଖଦାୟନୀ ତାହେଲେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମାଗୁଛି, ମତେ ଦିଅ। ନାଥ ଭଗତି ଅତି ଅନପାୟନୀ। ଭକ୍ତିକୁ ସହଜରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃପା କରିକି ମତେ ଭକ୍ତି ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ମା ଉମାଙ୍କୁ, ହେ ଉମେ, ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ହିଂସା, ବାଦ, ତର୍କ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ସମସ୍ତେ ପାଗଳ। ସମସ୍ତେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କଳିଯୁଗରେ ସବୁ ହବ, ସର୍ବେ ହେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୋଲି ମାଳିକା ବୋଲି ବଡ ହଁ ବଦନା। ସର୍ବେ ହେବେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଧର୍ମେ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଜନ, ଧର୍ମେ କିମ୍ବା ପ୍ରୟୋଜନ ପ୍ରଭୁରୁ ହତ୍ୟା ଲୋଭେ କରିଲେ ଅଜ୍ଞାନ। ବିଦେଶୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଦେୟ ଭକ୍ଷ ଖାଏ, ଗୌରବ ପିନ୍ଧି ଦେୟ ଭକ୍ଷ ଖାଏ। ସେଇ ଜ୍ଞାନୀ ସେଇ ଯୋଗୀ ବୋଲି ପୁଣି କଳିଯୁଗେ ପୂଜା ପାଏ। କଳିକାଳ ଶେଷ ଗଲଉଳ ମାଳିକା କହିଛି ଯାହା, ଗୌରବ ମାଳିକା କହିଛି ଯାହା। ଅଳପ ଦିନରେ ମେଘ ପାହାଡ଼ କାଳିଆ ବେଟାକୁ ଚାହା। ଜୟ ହୋ ହରି ହରି ବୋଲ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ଏ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ପାଗଳ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏତେ ନିଅ ନା, ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦଉଛନ୍ତି ସେତିକି ନିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ମୋ ନାଁ କେମିତି ଭଲରେ ପ୍ରଚାର ହଉ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭାରତ ସାରା ମତେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, ସେତିକି ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଆଉ ଭକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ମନେକର ଆପଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମନେକର ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଜାଣିବେ। ମନେକର ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ଯିବେ,
କାର ତ ନେଇକି ସିଧା ସଡ଼କ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇବେନି, ଥୋଇକି ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଥୋଇକି ଆପଣ ଯିବେ 1 କିଲୋମିଟର କି ଅଧା କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବେ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ଯିବେ ନା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରବଚନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଅମକ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଏମିତି 50 କି 100 ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲେ ଇଏ ଯିବ। ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ନା, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେବାୟତ ମାନେ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ହବ ନା ପେଟଟା ଛାତିଟା ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ ଏଇଠି ଯୋଉ ଯାଇକି ଆଉ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଧାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଯଦି ଯିବ ବି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ଯିବ? ଥରେ ଯିବ, 2 ଥର ଯିବ, ନାଇଁ ଆଉ ଯିବିନି, ତ ଭାରି ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଉମାରାମ ସୁଭାଉଜ ଜାନା ତାହି ଭଜନ ତରି ଭାବନ ଆନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ବ୍ୟତୀତ ମନୁଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିଯାଏ, ରାମକୁ ବୁଝିଯାଏ, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବଳ ତାକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ।